Puede decirle a su hermano que está a la par, Can you tell your brother that is beside you? vuelve a intentarlo. Try again. ¿Sabe que estos dos pescadores You know that these two people that they were fishing y esas dos barcas and those two boats en la orilla de ese mar, in the shore of that sea, dice la Biblia the Bible says que ellos habían pasado toda la noche that they were there the whole night pescando, fishing, pero no pescaron nada. but they didn't catch anything. Estas dos personas These two people, tenían familias they have friends and family, y estas familias and this family dependían de estos dos hombres. depended from those two men. Ellos eran el sostén They were the ones that bring the bread to the de house, estas familias. to these families. ¿Y qué pasó cuando llegaron a sus casas o cuando iban a llegar a sus casas? So what do you think was going to happen when they get to the houses? No Without- llevaban nada en sus redes. because they didn't have anything. They No didn't catch llevaban, anything. no llevaban peces en sus barcas. They didn't have no fish. Imagínense qué frustración Just ellos imagine how frustrated they felt, han de haber tenido how they felt en ese momento, at that time, porque iban con sus manos vacías. because they didn't have anything in his hands. No tenían nada que ofrecer They had nothing to offer porque no habían pescado nada. because they didn't catch anything. Así es en nuestra vida. Sometimes it's like that in our Muchas life. muchas veces A nos, lot of times, muchas veces nos esforzamos a lot of times we try por conseguir y lograr algo, to conquer and to attain something, mas no logramos nada. but sometimes we fail. Ahí viene la frustración, And then we get frustrated. el desánimo, We don't have nowhere to go. aún hasta la inestabilidad, And then la inestabilidad familiar, with our family as well. porque no hay nada que ellos pudieron o estas personas pueden lograr, Because there was nothing that they could do. porque se habían propuesto un objetivo, Because their purpose, mas este objetivo no se había cumplido. it was not complete yet. Eso produce frustración en nuestra vida. And that produced frustration in our life. Cuando usted y yo no logramos obtener lo que queremos, When we try to get something and we don't obtain it, eso produce frustración en we nosotros. get frustrated. Produce desánimo We feel down. y eso hace que nosotros vayamos menguando, vayamos cayendo más. And then it feels we getting sad and sadder and sadder. Eso hace que nosotros no podamos avanzar And then it stops us from going forward porque hay una frustración, because we get frustrated. hay algo negativo en nuestra mente There's something negative in our minds y en nuestro corazón and in our hearts. que siempre nos va a estar diciendo, It's always going to tell us, tú no puedes hacerlo, you cannot do it. tú no puedes hacerlo, You can't do it. tú no puedes lograrlo. You're not going to be able to do it. Pero si leemos en la Biblia But if we read in the Bible, la historia the history de la pesca milagrosa, el versículo que acabamos de leer, that these men, when they fish, and they Hubo- their miracle, hubo un personaje there was one man que cambió la historia, that changed their story. que cambió el rumbo, They changed their life, no solo de Pedro, not just of from no Peter, solo de Simeón, not de Zebedeo, perdón, from Zebedee y de los que estaban en la barca, and whoever it was in that boat. sino que cambió la historia de familias, So he changed the life of every family, de todos los amigos que rodeaban a estas from personas. every friend that was there around those people. Porque dice la Biblia que la bendición alcanzó para todos Because the Bible says that all the blessings, it was enough for everybody. y abundó And it was an los peces. abundant fishes. En el primer versículo 1, vamos And verse number 1, a leer el versículo 1 del capítulo Juan otra vez. verse 1 says, Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, one day as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, el gentío se aglomeraba sobre él the people were crowding around him para oír la palabra de Dios. and listening to the word of God. La gente quería saber quién era Jesús. The people wanted to know who was Jesus. La gente quería conocer quién era The Jesús. people wanted to know who was Jesus. O quería saber de los milagros de Jesús. Oh, the miracles that he did. Porque Jesús, si leemos historia en la Biblia, Mateo, Lucas, Juan, Marcos, Because if we read the apostles, Matthew, Luke, and Mark,
la historia dice que había multitudes de gente siguiendo a Jesús And all these books says that if there was a multitude of people following him porque querían saber quién era Jesús. because they wanted to know who was Jesus. La gente tenía hambre de escuchar la palabra de They were Jesús. hungry to hear the word of God, Una palabra que pudiera cambiar sus a vidas. word that can change their life, Una palabra que pudiera transformar sus that corazones. transform their hearts, Una palabra que pudiera traer vida sobre esas that can esas bring familias. life to these families. Y todo lo que pudiera ser cambiado a través de la And everything palabra that could change que through salía de the la word, boca de Jesús. through the word that came from the mouth of Usted y yo Jesus. estamos aquí esta tarde We are here today porque tenemos hambre de because Jesús. hungry from Jesus. Queremos que nuestra vida cambie. We want our lives to change. Queremos que nuestra historia de nuestra vida We cambie. want the story of our lives to change. Y no lo vamos a lograr And we're not going to be able to si no accomplish conocemos, if we don't know, si no nos interesa if we don't get interested saber quién es Jesús in Jesus para nosotros. for us, to us. ¿Sabe? Yo puedo preguntar esta tarde, I can ask you today, ¿quién es Jesús para who usted? is Jesus for you? Who's Jesus? ¿Quién es Jesús para usted? Who is Jesus to you? Muchos me van a decir, A lot of people is going to say, Él es nuestro proveedor. he is the one that provides. Él es el Dios de milagros He is the God of miracles, y el Dios de justicia. the God of justice. Y todos van a mencionarme algo And everybody's going to say something acerca de quién es Jesús. about Jesus. Pero en verdad, But the reality, Jesús Jesus, es más que un Dios de proveedor. he is more than that. Jesús es más que el Dios de los milagros. He is more than just miracles. Jesús es Dios más que el Dios de lo imposible. He is more than just the Él es possible el to be Rey de possible. reyes y Señor He de is the King of señores. kings and Lord of Él lords. es digno de toda He is gloria. honored. He is the one. Él es digno de toda adoración. He is the one that deserves all Porque the Él es adoration merecedor. because he deserves it. Él es el supremo Rey. He is the supreme king. Él es omnisciente. He is the one Él es omnipresente. that can be here and there. Y él es omnipotente. Ese es Jesús That's Jesus, que debemos de conocer. the one that we need, A we un need Dios to know. omnipotente. To our God that is A un omnipresent. Dios omnisciente. Y a un Dios omnipresente. Ese era Jesús. That's Jesus, Lo que la gente quería. the one that they Y, want. y por eso la gente se aglomeraba And that's why the people got together y le seguía a and Jesús. follow him. Usted y yo estamos aquí Today we are here por lo mismo. for the same reason, Porque Él es nuestro Dios. because he is our God. El versículo 2 dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, Verse 2 says, he saw on the water's edge two boats. y los pescadores, habiendo descendido de ella, Left there be the fishermen who were washing their nets. lavaban sus redes. Estos hombres These men, estaban frustrados they were frustrated porque no habían conseguido nada. because they couldn't accomplish anything. Es como que trabajaron toda la noche It's like they work all night y no consiguieron su paga. and they didn't get paid. Usted y yo muchas veces nos esforzamos Sometimes it happens to us. a cambio de nada. We try so hard and then we get nothing Porque nuestra vista because our vision está para abajo. is down. No alcanzamos a ver We don't see, lo que está más allá. like it's beyond that. Y por eso And just because of that, vivimos una vida frustrada, we live in a life that we get frustrated, desesperada, desperate. angustiada. Y eso hace que haya descontrol en nuestras familias. And that is a thing that can accomplish and we get out of control in our families. Porque nuestra mirada Because está puesta en lo terrenal, what we see is not in God, it's just the terrenal stuff, no en el soberano Dios. not in God. El versículo 3 dice, Verse 3 says, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, he got into one of the boats, the one belonged to Simon, le rogó que le apartase de tierra and asked him to put a little from shore. un poco, y sentándose enseñaba desde la barca
a la multitud. Then he sat down and taught the people from the boat. Empezaba a cambiar la historia He started to change the history en la vida de estas personas. and En the la life barca. of these people right there. Ya se empezaba a respirar algo diferente They would start breathing something different. cuando Jesús se subió a su barca. When Jesus came on top of the boat, El ambiente comenzó a cambiar. the atmosphere starts to change. Porque el único que cambia nuestra vida es Because Jesús. the only one that can change our lives is Jesus. Si Jesús no está en tu vida, If Jesus is not in your life, preocúpate, get worried porque hay una vida vacía because your life is empty y frustrada en ti, and frustrated porque no está Jesús. because Jesus is not there. Pero cuando Jesús se sube a estas barcas, But when Jesus is in this boat, Pedro quizás dijo, wow, algo va a Peter pasar aquí. said, wow, maybe he said, wow, something is going to happen. Pedro quizás sentía aquello que, lo que muchas veces en nuestro corazón sentimos. Peter maybe felt something in his heart, like sometimes we felt Cuando algo bueno de Dios viene para when nosotros. something good from God comes to our lives. Jesús le dio una orden Jesus gave him an order a Pedro. to Peter. El versículo 4, ¿cómo dice? Verse 4 says, when he had finished speaking, he said to Simon, put out into deep water and let down the nets for a catch. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Cambió la historia. It changed the history. Aunque a Jesús le estaba dando una orden Even though Jesus was giving him an order a Pedro, to Peter, él siempre puso un pero. he always says something. Y usted sabe lo que le dijo, ¿verdad? And then he said, do you know what he said? El versículo 5 dice, Verse 5 says it. respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra echaré. But because of your word, I will let down the nets. Jesús le dio una orden a Pedro. He gave an order to Peter. Cuando Jesús te diga algo a ti, When Jesus says something to you, tú no cuestiones la orden, don't question it. mas tú obedécela. Just obey. Porque en la obediencia Because when you obey, está la bendición. that's where the blessing comes. Aunque parezca ilógico, Even if it seems illogical, lo que Dios te está mandando a hacer, what God is telling you to do, tú solo obedece a Dios. just obey Him. Porque en la obediencia Because when you obey Him, está la bendición. your blessings come. Jesús le dijo a Pedro, boga mar adentro. Jesus says to Peter, go inside deep water. Yo no estoy preguntando si estuviste toda la noche He was not trabajando. asking if you were there like the whole Solo night te or- working. Solo te ordeno, boga mar adentro. I'm just telling you, just go to deep water. Esa fue la orden que Jesús le dio a That's the Pedro. order that gave Jesus to Peter, Que bogara mar adentro. to go deep in the water. Le decía a Jesús en pocas palabras, Jesus says, just in a few words, vuelve a intentarlo. try again. No importa Doesn't matter. que hayas trabajado toda la noche, If you work whole night, tú vuelve a intentarlo. just try again. En la obediencia When you obey Him, está la bendición. there's your blessing. No importa cuántas veces usted y yo Doesn't matter how many le hayamos fallado a times Dios. we fail God. No importa las veces que nos hayamos rendido. It doesn't matter how many times we gave up. Dios en esta tarde te dice, God today, and this afternoon, He says to you, vuelve a intentarlo. try again, Vuelve a intentarlo. try again. Eso es lo que Jesús te dice en esta tarde. That's what Jesus is telling you today. No importa las veces que tú caíste. It doesn't matter how many times you fail. No importa las veces que las personas se rieron de ti. It doesn't matter how many times the people laugh at you. O quizás hayan hecho fiesta por ti. Maybe they party for you. Porque el enemigo eso hace. Well, because that's what the enemy says. Se goza de He nuestra do. injusticia. That he gets happy when we fail. Él se goza cuando tú dices, ya no voy a ir a la iglesia. He enjoys it when you say, I'm not going to the church anymore. El enemigo se ríe de ti
He laughed at you, y se ríe de mí and he laughed at me cuando ya no queremos continuar, when we don't want to continue, cuando ya no queremos seguir, when we don't want to follow, cuando ya decimos hasta aquí llegó. when we say that's it, I'm done. El enemigo se ríe de ti. The enemy laugh at you. Pero sabe, él se asusta But again, then he gets scared cuando Jesús entra a tu vida when Jesus comes to your life, y tú vuelves a intentarlo. and then you try again. No importa las veces Doesn't matter how many times que tú caigas, you fail. lo importante What is important que tú lo vuelvas a intentar. is that you try it again. Porque en la obediencia Because when you obey, está la bendición. there is your blessing. Dios le dio bendición a Pedro cuando le dijo, boga mar adentro. Jesus gave his blessing to Peter when he says, go to deep water. Dice el versículo 6, In verse 6 says, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. when they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. El poder divino The divine power llegó is here a dos barcas, to these two boats, a dos personas to these two people que estaban frustradas. that they were frustrated. Jesús visitó sus vidas. Jesus visited their lives. Por eso le digo, That's why I'm telling you una vez más, one more time. vuelva a intentarlo. Try it again. Boga mar adentro. Go to deep waters. Obedece a Jesús. Obey Jesus. Obedece a su voz. Obey his voice. Porque cuando tú lo hagas, Because when you do that, la bendición vendrá a tu vida. the blessings will come to your life. La bendición vendrá a tu familia. The blessings will come to your family. La bendición vendrá a tus hijos. The blessings will come to you, La to your bendición- daughters and sons. La bendición vendrá a tu vecino también. The blessings will come to your neighbor. Porque a través de nosotros, Because through us, todo lo que está alrededor everything that is around us es bendecido is blessed por la misericordia de by the Dios. mercy of God. Dice que cuando ellos comenzaron a tirar otra vez las redes, It says that when they start throwing their nets again, dice que ellos no podían. it says that they couldn't. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca So they called more people para que viniese a ayudarles. for them to help them. Y vinieron y llenaron ambas barcas And they filled both boats with fishes. de tal manera It que was- se hundía. It was so abundant that they almost floated the boat. Eso es la consecuencia de la obediencia. That's the consequences when we obey. Esa es la consecuencia cuando usted y yo lo volvemos a intentar. That's the consequences when we try it again. De algo que debemos de estar seguros From something that we have to be sure es que no es con nuestras fuerzas, is not by our strength, no es con nuestra capacidad, it's not what we are capable of, no es con nuestra inteligencia it's not without intelligence que lo vamos a hacer, that we're going to do it. sino con la ayuda de Dios. It's because when God helps us. Pedro era un hombre pescador, Peter was a fisherman. un hombre de experiencia, He has a lot of experience. un hombre que sabía a dónde habían peces en el mar, A man that couldn't know where the fish were. un hombre que con simple vista él decía, oh, aquí hay peces y sacaban los peces. A man with such experience that when he says there's fish over here, there was fish. Porque Pedro tenía experiencia en la pesca. Because there was a really experienced fisherman. Pero ¿qué pasó ese día cuando no pescó nada en toda la noche? But what happened with that night that when he didn't fish anything? Y regresó vacío a la barca, And a then his la boat orilla. was empty. Quiere decir, hermano, es que no es con nuestra capacidad, It means that it's not what we are capable of. no es nuestra experiencia la que nos va a sacar It's not adelante. the experience that he's going to take us from there. Es con la misma ayuda de Dios. It's with the help of God Es que nosotros vamos a levantarnos that we're going to get up y vamos a seguirlo intentando, and we're going to keep trying. pero no con nuestras fuerzas, Not by our strength, sino en Jesús. but in the name of Jesus. Pedro entendió algo Peter understands something, y reconoció and he recognized que con Jesús that with Jesus, lo podía todo. he couldn't do anything. Cuando usted y yo reconocemos When we ourselves recognize que con Jesús
that with Jesus lo podemos todo, we can do anything. va a venir la bendición a The nuestra blessings casa. will come to our house. El problema es que nosotros The problem is le queremos ayudar a Dios. we're trying to help God. Estamos pasando el proceso We are in the process, y en la cabeza trabaja no sé cuántos pensamientos por segundo pasan and then in our minds, we start thinking so much speed, de quererle ayudar a Dios, and then we try to help God, de querer solucionar los problemas, and then we try to solve our problems. de querer solucionar las circunstancias That we're trying to solve the circumstances que estamos pasando. that we are going through. Pero entendamos algo, But we had to understand something. no es con nuestra capacidad. It's not what we are capable of. No se trata de nosotros, It's not about us. se trata de Él. It's about Him. Se trata de Jesús. It's about Jesus. Se trata de Jesús It's about Jesus en nuestra vida, in our lives, en nuestras familias, in our families, en nuestros hijos. in our daughters. Se and trata de children. Jesús, It's about Jesus, el centro the center de nuestra vida. of our lives. Si eso no es así, If it is not like that, vamos a vivir una vida frustrada, we're going to start living a life with a lot of frustrations, una vida vacía, empty life, que usted no va a poder llenarla con nada. that we're going to try to fill it up with something, but we're never going to be able, Porque no se trata de nosotros, because it's not about us. se trata de Jesús It's about Jesus en nosotros. in ourselves. Queremos ver cambios, We want to see changes. queremos ver una vida en abundancia. We want to see abundant life. Reconozcamos We have to recognize que tenemos que depender de Jesús. that we have to depend from God. Queremos ser exitosos, We want to be something in life. queremos que nuestros hijos sean exitosos. We want our son and daughters to be better Tenemos, than life. tenemos que reconocer We have to recognize que sin Jesús that without Jesus, no somos nada. we are nothing. Cuando nosotros reconocemos eso, When we start recognizing that, Dios cumple su propósito en nosotros. God will accomplish His purpose in our life. Dios no va a cumplir su propósito en He will not ti do it si tú no te decides if you don't decide a que Jesús to sea Jesus, a que Jesús sea el centro de tu vida. that Jesus will be the center of your life. Pedro reconoció Peter recognized que sin Jesús that without Jesus, no es nada. he was nothing. El versículo 8, Verse 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. verse 8 says, when Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, go away from me, Lord, I am a sinful man. Pedro reconoció He recognized que Jesús lo sabía todo. that Jesus knew everything. No era la experiencia de Pedro, It was not the experience of Peter, porque la experiencia de Pedro lo que logró fue una frustración en su vida. because with all the experience that he had, the only thing that he got, it was a frustration life. Nuestra capacidad, Frustrated life. nuestra capacidad lo que va a lograr es que nos frustremos nosotros mismos. Our capability is the only thing that he can accomplish in our lives is going to be a frustrated life. Pero Jesús lo cambia todo. But when Jesus comes, he changed everything. Jesús cambió la historia de Pedro. He changed Peter's history. Jesús cambió la historia de dos familias. He changed the history from two families. Y estas dos familias fueron de bendición a multitudes. And these two families they were a blessing to all the people around them. Cuando tú lo vuelvas a intentar, When you try it again, que no sea con tus fuerzas, don't do it by your strength. sino que sea con Jesús Do it with Jesus en tu vida. in your life. Tus vecinos se van a admirar, se van a asombrar Your neighbors are going to be, cuando vean en ti lo que Dios está haciendo en they're tu going to see vida. the changes they will see in your life. Y tu vida será de bendición And your life is going to be a blessing to them, para todos los que te rodean. for everybody that is around you. Pero eso pasa But that's only going to happen cuando dependemos de Jesús. when you depend on Jesus. La historia de estos hombres cambió The history of these two men changed porque obedecieron a Jesús. because they obeyed Jesus. Escucharon su voz They listened to his voice y obedecieron la orden. and they obeyed what he ordered. No solo se trata de obedecer, It's not just only just to obey. se trata de escuchar también. We need to listen to it.
Pedro escuchó la orden de Jesús. We need to listen to him. Peter listens to what Jesus says to him. Cuando Jesús le dijo, boga mar adentro, When Jesus says, go deep water, vuelve a intentarlo, try it again. tira tus redes. Throw your net. Y el milagro sucedió. And then the miracle happened. Al grado de que ellos no podían To the point that they couldn't por tantos peces. lift it up because there was a lot of fish. Eso es lo que Jesús quiere para usted. That's what Jesus wants for your life. Eso es lo que Jesús quiere para tu vida, That's what he wants for you, para tu familia, for your family, para tus hijos. for your daughters and children. Que tu historia, que tu vida cambie That your history change con Jesús. with Jesus. En el versículo 9, In verse 9, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. for he and all his companions were astonished at the catch of the fish they had taken. El milagro que había sucedido That miracle that happened that day en la vida de estos hombres in the life of this man, trajo asombro, they were astonished porque ellos no podían creer because they couldn't believe la cantidad de peces all the fish que habían agarrado that they catch con solo simplemente 2 barcas. with only 2 boats. Dios God, no necesita he doesn't need hacer mucho to do a lot para bendecirnos. to bless us. Una palabra Just one word basta is enough para que cambie nuestra to historia. change our life. Usted y yo no necesitamos You and I, hacer mucho tampoco. we don't need to do a lot. Basta obediencia The only thing that we have to do y is la bendición vendrá. to obey and the blessings will come. No necesitamos a trabajar un tiempo extra. We don't need to work an No. extra time. No necesitamos buscar 2 trabajos. We don't need to get 2 jobs. No necesitamos hacer más que solo depender de Jesús. The only thing that we need to do is depend from Porque, Jesus. porque aunque usted tenga 2 trabajos Because even though if you had 2 jobs y no depende de Jesús, and you don't depend on Jesus, su vida siempre va a ser frustrada. your life is always going to be the same. Porque el vacío que usted tiene en su Because the corazón emptiness that you have in your heart, no lo puede llenar con lo you're not material. going to be able to fill it with all the material stuff. Nuestras vidas necesitan ser llenas del Espíritu Santo. Our life needs to be full of the Holy Spirit. Nuestras vidas necesitan ser cambiadas por el Espíritu Santo. Our life needs to be changed with the Holy Spirit. Escuchemos We had to listen y obedezcamos and let's obey a Jesús. to Jesus. El versículo 10 dice, Verse Y- 10 says, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Verse 10 says, and so were James and John, the son of Zebedee, Simon's partners. Then said, Jesus says to Simon, don't be afraid. From now on, you will fish for people. ¿Sabe qué produjo al aprender a escuchar la voz de Dios You know what happened when he started learning how to listen to God y a obedecer a Jesús? and to obey him? Hizo que Jesús viera en Pedro It made Jesus see in Peter un discípulo de él. a disciple of him. La bendición que Pedro obtuvo The blessing that he obtained that night, no fue de él poder sacar peces del mar. it was not just that he could accomplish a miracle to Oh. catch all these fishes. O lo que Jesús quería de Pedro Or what Jesus wanted from Peter. no era que Pedro fuera y tuviera peces. It was not just for Peter to go over there and fish. El objetivo de Fish. Jesús era His objective was de hacer un discípulo to found a disciple en la vida de Pedro. and make a disciple out of Peter. Ese era el objetivo que Jesús tenía para Pedro. That was the objective that Jesus had for Peter. Y por causa de escuchar la voz de Jesús And just because Peter listened to him y obedecer a Jesús, and he obeyed him, Pedro fue discípulo de Jesús. he got that pleasure to be a disciple. Porque el versículo 11 dice, Because in verse 11 says, y cuando
Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Because in verse 11 says, so they pulled their boats up on shore, and then they left everything and followed him. Ese era el objetivo principal de Jesús That was the first objective of Jesus that night en la vida de Pedro, in Peter's life, hacer un discípulo to make a disciple out of him. de él. Y eso es lo que Jesús quiere de usted. And that's what Jesus wants from you. Jesús no solo quiere bendecirte. He only doesn't want to just bless you. Jesús no solo quiere darte lo que tu corazón desea. He doesn't only want to give you what your heart desires. El propósito de Jesús en tu vida The purpose of Jesus in your life, es que tú seas un hijo de él. that for you to be a son and daughter of Es him, que tú seas un discípulo de a él. disciple of him, Es que tú seas una persona productiva en él. person that can produce something through him, Una persona a quien Dios va a usar a person that Jesus can use donde quiera que tú vayas. wherever you go, Porque el objetivo de Jesús because his objective es que tú seas de bendición is for you to be a blessing para otros. to others, No solo para ti, not just for you, sino que para toda tu comunidad. for your community. En los versículos que hemos leído, And this verse that we already read, cuando esas dos barcas se llenaron de peces, when those two boats they were filled up with fishes, dice que ellos gritaban a las demás barcas it que says estaban right here that they were screaming to the other people to come help que them, llegaran a ayudarles, to come and help them, porque ellos solo se hundían con sus peces. because of all the fishes they was overflowed. Ese es el propósito de Dios en tu vida, That's the purpose in God of your life, que tú puedas bendecir a los que te rodean, that for you to bless the ones around you, que tú puedas darle una palabra for you to give a word de ánimo a alguien, to somebody, que cuando tú lo veas caer, that when you see him fall down, tú le extiendas tu mano you're gonna hit your hands to him y le digas, levántate, and you're gonna tell him, get up, vuelve a intentarlo. try it again. Amén. Amen. Eso es lo que Dios quiere That's what Jesus wants. lograr en nosotros, That's what God wants, and He wants to accomplish that que usted y yo seamos discípulos. for us to be a disciple. Ahora la pregunta es Now the question is, si lo vamos a dejar todo if you're gonna leave everything por Él. to follow Him. Dice que Pedro cuando llegaron a la orilla, It says right here, when they got to shore, lo dejaron todo they left everything y le siguieron. and follow Him. ¿Qué es lo que tú vas a dejar What is that you're gonna leave para seguir a Jesús? so you can follow Jesus? Para decirle a Jesús, aquí estoy. So you can tell Jesus, here I am. ¿A qué tú vas a renunciar What's the things that you're gonna let go para que tu vida sea prosperada? so your life can be prosper? Y no me refiero a una prosperidad material, And I'm not saying something to be prosper like in a material way. sino que una prosperidad espiritual. So I want to say we're going to prosper in a spiritual way as well. En el transcurso de la alabanza Like when we were singing, hacían énfasis they were saying, que si buscamos a Dios primero, they will emphasize that if we seek God first, lo demás vendrá por añadidura. everything else will come. Si usted y yo buscamos a Dios primero, And if you and I will seek the Lord first, lo demás será añadido everything else will come a nuestra vida. to our life. Pero necesitamos But we had to escuchar listen y obedecer. and obey. Escuchar Listen y obedecer. and obey. Cuando Dios te diga algo, When God says something to you, no cuestiones, don't question it. solo obedécele. Just obey Him. Y cuando tú obedezcas, And when you obey, la bendición vendrá the blessings will come sobre tu vida over all your life, y sobre tu familia. over your family. Las barcas The boats, no son hechas para estar en la orilla. they were not made to be in the shore. Se hicieron para estar en mar adentro. They were made to be in deep waters. Nuestra vida Our life, no fue hecha it was not made para vivir en fracasada. to be in an empty life. Nuestra vida no fue hecha Our life was not made para ser personas derrotadas. to be people that Nos- can accomplish anything. Nosotros no nacimos We didn't born para ser frustración de otros. to be a frustration to others. Nuestras vidas nacieron We born y Dios nos dio vida and He gave us life para que crezcamos en Él, to grow on Him, para que maduremos en Él,
to mature with Him y escuchemos su voz and to listen His word y obedezcamos su and to voz. obey Him. Y todo eso va a pasar And all those is gonna happen, y va a producir and it's bendición. gonna produce blessings. Vuelvo a preguntar, I'm gonna ask you one more time. ¿qué es lo que tú vas a dejar What is that you're gonna let go para seguir a Jesús? to follow Him? ¿Qué es lo que te está deteniendo What is like troubling you para que tú puedas seguir a Jesús? that is keeping you from following Jesus? No se trata de hacer mucho en Jesús, It doesn't. We don't have to do a lot in Jesus. solo se trata de rendirse a We Jesús just gotta surrender ourselves, y todo lo va a hacer Él. and everything else He will do it. Yo quiero que se pongan de pie esta I want you tarde. to stand up. Cierra tus ojos. Close your eyes. Deja que el Espíritu Santo Let the Holy Spirit examine tu vida. do examine your life. Deja que el Espíritu Santo Let the Holy Spirit examine tu vida. to check your life. Deja que el Espíritu Santo Let the Holy Spirit te hable a tu vida talk to your life y te diga and say it a dónde tú estás fallando. and tell you what is wrong with you. Y tú comiences a renunciar a todo And then you can start letting go lo que te está ocultalizando para que tú puedas crecer. everything that is stopping you from growing. Jesús te dice, Jesus telling you, vuelve a intentarlo, is telling you to try again. vuelve a intentarlo. Try again. Quizás muchos se rieron de ti cuando caíste Maybe a lot of people laugh when you fall down y tú dijiste, no valgo nada. and you say, I'm not worth it. Pero Jesús te dice, But Jesus says, yo te amo con amor eterno. I love you with my eternal love. Y el propósito que Dios tiene And the purpose that God has para tu vida for your life es para que tú seas de bendición a is otros. for you to be a blessing to others. Pero tú tienes que renunciar But you have to let go a lo que te estorba, everything that is on your way. renunciar a lo que te separa de Dios The things that is taking you away from God. y buscar a Jesús And you gotta seek Jesus como el nuestro Dios omnipotente, because He's our God omnipotent, como el Dios Omnipotent. omnisciente y el Dios omnipresente. the God that knows it all. Necesitamos depender más de Jesús We need to depend more on Jesus. y no depender de nuestra capacidad. And if we don't, we have to stop depending on ourselves. Nuestras fuerzas Our strength, se van a acabar they're gonna finish. y lo que vamos a lograr Things that we're gonna accomplish, va a ser que nos vamos a frustrar, we're gonna be frustrated. nos vamos a decepcionar We're gonna get y sad, no vamos a querer saber más. and we don't want to want more from Him. Pero si dejamos que Jesús But if we let Jesus lo haga por nosotros, do that stuff for us, nuestra historia cambiará, our history will change. nuestra familia cambiará, Our families will change. la vida de nuestros hijos cambiará. The life of our daughters and children and sons Necesitamos will change. depender de Jesús. We need to depend